أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ننتقل بكم الآن مباشرة إلى مباني الإدارة العامة للصحة العمومية لننقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية. إلى الزملاء في مباني الإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أيها المواطنون، السادة الصحفيين، مرحبا بكم في نقطتكم الصحفية اليومية حول وضعية جائحة كوفيد في بلادنا. تتميز الوضعية الوبائية اليوم بإجراء 287 فحص، من بينها 106 من الفحوص التأكيدية، وهذا ما يجعل عدد الفحوص التي تم إجراؤها حتى اليوم 6622 فحص. وأدت هذه الفحوص إلى تسجيل 54 حالة موجبة، تتوزع على النحو التالي: 51 في ولاية نواكشوط، وثلاثة في ولاية انشيري. أما الفحوص فكانت 258 في نواكشوط، 6 في الحوض الشرقي، 4 من أدرار، 2 من غورغول، 6 من نواذيبو. وهذا هو إجمالي الفحوص التي تم إجراؤها في آخر 24 ساعة. وإذن لدينا 54 حالة جديدة اليوم، ولدينا للأسف 3 حالة وفيات، من بينها وفاة مريض كان في المستشفى، كان تحت العلاج، ونترحم بالطبع على أرواح هؤلاء المتوفين، ونرجو لأهلهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما توزيع الحالات الجديدة حسب المقاطعات فهو كالتالي: 3 حالات في انشيري، 4 في دار النعيم، 9 في تيارت، 11 في توجونين، 8 في القصر، 1 في السبخة، 6 في تفرق زينة، 10 حالات في عرفات، حالة واحدة في الميناء، وحالة أخرى في الرياض. وإذن يكون عدد الحالات المصابة، إجمالي عدد الحالات المصابة إلى حد الساعة يصل إلى 346، من بينها 15 حالة شفاء، 19 حالة وفاة، و 312 حالة ما زالت تحت العلاج، من بينها 7 حالات لديها أعراض بسيطة، و305 بدون أعراض. هذا، وندعو ونكرر التركيز على إجراءات الوقاية، وهي الإجراءات المعروفة، يعني البقاء في البيوت، وأيضا البقاء في البيوت، التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات أو العوازل. هذه هي الإجراءات التي مكنت بعض الدول من الخروج من وضعية الحجر الصحي وتقليص عدد الإصابات إلى أن انتهى الوباء في بعض البلدان. وإذن فإننا ندعو سائر المواطنين والفاعلين للتعاون من أجل إنجاز هذا العمل الوطني الضروري لإنقاذ أرواح مواطنينا
ولإنقاذ سبل حياتنا بصورة عامة، إذ أن حياتنا باتت اليوم الحقيقة معقدة جراء هذا الوباء، ويلزمنا أن نخرج من هذه الوضعية، وهذا لا يتأتى إلا بتعاون الجميع وبامتثال الجميع لهذه الإجراءات. Chers citoyens, messieurs les journalistes, bienvenue dans votre point de presse quotidien sur la situation de l'épidémie du Covid. Cette situation qui se caractérise par la réalisation de 287 tests au cours des dernières 24 heures, dont 106 tests de confirmation. Et donc, ceci porte le nombre de tests réalisés depuis le début de l'épidémie à 6622 tests. Quant aux 287 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, ils proviennent de Nouakchott, des 3 régions de Nouakchott, au nombre de 258, 6 tests de la région du Houd Sharqi, 4 de l'Adrar, 2 du Gorgol et 6 de Nouadhibou. Et 3 bien entendu de l'Inchiri. Quant aux cas positifs, ils sont au nombre de 54 et qui se répartissent entre 51 dans les 3 régions de Nouakchott et 3 dans la région de l'Inchiri. Et donc, on a 54 cas nouveaux et on a malheureusement 3 décès, dont un décès qui était sous traitement, qui était hospitalisé, et 2 autres au niveau communautaire et ont été dépistés après leur décès. 53 des nouveaux cas étaient des cas contacts et il y a un cas communautaire, pas encore lié à à une contamination précédente. La répartition des nouveaux cas par région et par Moqata'a est la suivante. 3 cas à Ben Nishab, à Nishiri, 4 cas à Dar Naïm, 9 à Teert, 11 à Toujouni, 8 cas à Oksar, 1 à Sebkha, 6 à Tevrak Zena, 10 cas à Arafat, à Elmina 1 cas et 1 cas à Riyad. Et donc, le nombre de cas positifs enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie est de 346 cas, dont 15 guérisons, 19 décès et 312 cas suivis actuellement. Et parmi ces derniers, 7 ont des symptômes simples et 305 cas asymptomatiques. Ceci étant dit, j'appelle encore une fois les citoyens et l'ensemble des forces vives de la société à respecter strictement les mesures de prévention, les mesures de protection, afin de pouvoir arrêter la propagation de cette épidémie. Ce sont les moyens qui se sont avérés les plus efficaces dans les autres pays et qui ont permis à certaines nations d'arrêter le cours de l'épidémie et de revenir à la vie normale. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de sauver des vies, les vies de nos citoyens. Nous avons besoin de sortir de cet état de confinement, de revenir à notre vie normale. Et ceci passe obligatoirement par une période vraiment de confinement sérieux, vraiment avec vraiment une situation où toutes les familles restent à la maison et qu'on utilise systématiquement soit les masques, soit les autres barrières et qu'on respecte les distances entre les personnes. Et donc,
je renouvelle l'appel à nos citoyens et à toutes les forces vives de la société pour vraiment respecter ces mesures pendant une période suffisante pour arrêter la propagation du virus. Sur ce, je vous remercie. Et تعبان. مشاهدينا الكرام، هكذا نقلنا لكم وقائع المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات الإصابة بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية. نعيد ما تطرق له مدير الصحة العمومية في هذا المؤتمر. قال إنه اليوم تم إجراء 207